Bonjour à tous, merci d'être nombreux à nous regarder de partout. C'est un grand plaisir de vous savoir avec nous aujourd'hui dans votre émission des découvertes dans nos quartiers. Aujourd'hui, nous vous amenons précisément au quartier Chiamanzaka. Nous sommes ici précisément à cet endroit où nous trouvons beaucoup de dépôts où on vend le charbon de bois. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment ces gens qui sont là exercent leurs activités au quotidien, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, d'où proviennent réellement ces charbons de bois. C'est à découvrir tout à l'heure. Nous sommes à Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, précisément au quartier Chiamanzaka. L'endroit est connu comme héberge de voyous, causant l'insécurité dans cette partie, en barricadant la route aux passants tard dans la nuit, écaillassant les véhicules et même tracasser les paisibles citoyens. Cependant, Chiamanzaka a aussi une particularité, celle de la fourniture des charbons de bois en gros et en détail. Plusieurs familles et même des revendeurs des différents quartiers de Kolwezi viennent tous les jours se procurer de cette denrée de première nécessité pour les ménages congolais en général. Tout comme d'autres femmes, Demzi exerce ses activités à cet endroit depuis plusieurs années maintenant. Maman Demzi, ni depuis quand munafanya hii kazi ya makala? Tushaukaomo sana mambo makala, tunafaa pisa tama kintu kia ma 20 ans. Hii 20 ans yote muanza kutumikia paka papa Chiamanzaka? Tunaanza kumipeto kia Manzaka na mupanjanja, tupa na madepo kwa chanisha. Sasa Maman Demzi, muna batoto? Yoko na batoto na bankana deja. Donc makala hii kazi ya makala inamisaidia kwa nini mu maisha yenu depuis murianzaka depuis 20 ans? Makala tunatumika itusaidie. Mabintu kunatumika ntuka mabintu jebi mananyi yuko ya mingi sana. Bya kuripa pasepo ruuze ukatishe madepense ya mingi. Mena tafika pa depo mukusha mamikanda tuna na kintu tukunahangaika mamuna kintu. Makala yenye munaitoshaka wapi concrètement? Makala tukunetosha ni kumapori kwa chanisha, kuwa tukunatoka kwa kipinji, fashi ingine kumunanga, balabala ya Nseku kia Masumba, mengine balabala ya Lubumbashi, mene tukunakuwa na kufika hivi mikanda njoo kunapita. Ba mukanda beko na bebesha motoka mwe na tomba mene tunakuba 10,000. Pase ufike kwa bashitu ba meri, aba tuku banani bala tupata takintu leta itongaririe kutukunateswa sana. Sasa kule munendaka kuuza makala, munayuzaka deja basha kuitengeneza bien ou bien ni mwe benye munendaka munakata michi, munafanya kibiri, munachoma mwe benye makala njo munakuwa nayo huko. Binekala kaje? Ni kwenda utenda fa kuporu unamwona chef, unauza pori, njo sawa mwenyewe unakata michi, ukapange, weke mama shinde, pa kusema njoke weke sama moto kikalungue, unaweza fasele kaji panata kitu kia demo, njo njo sa makala sasa. Njo tunatumikaka. Souvent mapori munauzaka tana ngapi kuba chef? Pa chef kufako masabu sasa banaanza kuweka pori wewe naika 1 hectare bana weka ni 350, bele unaweka mena 500,000 francs. Sa kama munaisha vile njo transport munaitoshaka je kule kupori kuileta munatoshaka na mankinga na mashario ou bien munatoshaka na transport kani? Kupori kukwabe na ifu balabala ya mzuri motoka inaingia kama ni kupori mubani mankinga tena mutaripa njo muitoshe mfiko balabala saa munene njo motoka ibebe sasa. Généralement munaripaka ta mangapi ngapi kumankinga na kumyotoka? Kumankinga unaweza kuripa 2,000, ufite na kumotoka banakomba 8,000, kwa ambaye banakomba 10,000 francs. Njoo ya sac moya? Sac moya makala. Sasa Maman Demzi, ni ma difficulté kani ingine ile muko na connaître sasa hapa sur place pa ma dépôt hapa mnojishia parce que aina ma dépôt yenu quand même? Hii ni madepo ya benyewe. Sasa tunasema mambo ya mikanda njoo inapita. Mikanda njoo kunapita.
aba kwa tuko ba mairie aba na kwa tuse unaweza kufanya musaki mwama ka una dépenser kintu taki kitu kia 20000 francs wewe mwenyewe ndio kufanya ile kazi ya nguvu na bakia saa nyingine na kintu tu ni makuta kiloko kwa mikono. Pour le moment sac moya makala mnoshana ngapi iya munene ya kichwa kinene aba tunosha sana ma 18000 17000 francs na afu hii ya shipo kichwa yote unaweka ma 10000 na ma 7000 8000 francs. Bon, généralement, comme un service, il est nakuya kama unarepa kata mangapi ngapi? On a comme bengine ba mfuko moya 1000 francs, bengine 2000, bengine 500. Wa dépôt tu ni 500 francs. Sasa malgré les difficultés mko na rencontré mwi kazi ya makala, ni kinini kinafanya que mubakie paka musha kuwa ku garder ile constance ya kusema munabakia munafa paka ikaji? Ni kushinda kwa makaji, tumeka tena nini mama, tuende na makaji, ndio tunatesa paka muyua. Papa shinako papa ye kwa kuna yepo ndio tunaangalia paka mamba bibira tuna makaji ni bakufunza makama diplome tuko nayo mena tupate kaji. Sa mtalomba ko nini kuba autorité bale bene tongaria hiyo wakati. Batongare ko mambo ya mikanda batushishie kuna mambo ya transport. Si tu transport ya mikanda. Beko paka napandisha mabunga bunapanda mabei manini sa makala transport busaki moya 10000 ufike pa depo mikanda tutatuna tumikia nini batoto kwa masomo baba benye kaja papate shinye kaja tupate ko batwangaririe eko. Obligés de faire des longs trajets pour se procurer de la marchandise, les vendeurs des charbons de Tchamonzaka font face à plusieurs difficultés. C'est entre autres la hausse du prix des transports et la tracasserie de la part de certains services de l'État. Kazi kani munafanyaka papa Tchamonzaka? Fanya kazi ya makala. Mama kama wanatupandishia bei ya nini ya makala kumotoka ba nini ba shoferi. Nikona mamikanda yenyewe biko nafanya nini? Biko na balomba, kwa ba pesa ndio nabo biko nafanya biko atupandisha mikanda. Sasa ilifale mama afanye nini atuangalie yako na muna kufanya nini? Ya ba pesa babalekeze ba nini ba shoferi ndio nabo batafanya nini batatulekezea bei ya kutubebea makala. Mbe makala yenyewe munitosha kapi? Makala tuko natosha kotea Munanga. Ni combien de kilomètres et puis donc munafanka je njoo kupata yenye makala yenye ikuye hivi tunaiona pa makala. Bo balabala ni ya mubaya sana. Kuya huku tuko nafanya 2 jours 3 jours mu balabala ajira balabala kufa. Kule munendaka kule. Donc kunikala pour munenda kukata mbenye michi ou bien kubantu bale bani. Tunauzaka. Par sac 10000 francs. Bakumotoka bantulomba par sac 9000 francs. Magia tutumikie kitu. Plus ma mikanda hapa inafanya nini inapita. Utakiaka na 20 saki banafani banakulomba 30000. Kuko aner, kuko birode, kuko nini komine. Environnement iko pale na yeye anafanya anatunyonga sana. Ndio tunalia na mama na yeye ifale afani nini atuangalie yako. Natumbaka makala na za venga moko na bana depuis mobile atinga na sala musala makala me ba passe leki. Ngamoko ni nakata ka banzete ko nzela nseke. Nzela e baby transport e mati mikanda ba vraiment ba kitanse ba motoka e mati sinde e mati sinna ma ba nan ba to mikala ba tungisa biso to mona ngo atelo ko tentere malonga to mona ngo te to souffrir banda ko e mati classe e mati ko lieza pasi en tozo souffrir makasi l'état lobela biso. Siko mama musala yango ya makala bo bandi yango na mbula nini? Ngai na ana 4 na musala makala m'intérêt na zwi eloko moko te ka to salela moto na leta eloko moko te ya malonga ezali. Siko bana batanga kandeni bana batanga bongo na difficulté kaka na minito babengani bana siko na so sala ndeni na komi kotaka ko biloko anda ko poke na tina mbongo po bana batanga siko leta azaka pe po le bilabiso. Siko tango bo zwaka nini makala kote wana ya nseke boye nango place oyo eza place na binoto eza na moto eza responsable de bozo futa. Esa un exemple eza lokola to kende osomba kuna banzete yo moko zo kati soko za na possibilité ko katisa te yo moko katisa omoni ba classer banzete ko pesa mboka bongo eza ka na difficulté mama to la place ya mabe to lia biloko moko ezanga tina ka bongo passe leki. Siko place eza ya binoto eza dépôt bo futa ka combien? Dépôt to futa ka 1000 francs par sac. To futa l'état nani muto l'état 1000 francs osoyoka basa to zo eloko te to basak bosomba kango wapi basa to somaka na banzela kuna moko 1000 francs.
Siko bino soki bo sombi ba sac wana, bo sali na makala na bino, sac moko bozotia na combien? Peut-être par exemple sac oyo. Le rôle exemple, au sali dépense, sac moko zoteka na 20 000 mais transport eleki. Eza moko eloko te pe osali eloko te tozolela makasi to lala to souffrir na bana kolia malonga te ka bongo. Siko bokoki osenga nini na mikolo? L'État abongisela biso nzela ayebisa bato mituka na bato nani bato l'État bakitisela biso nini ba prix to mona moya ko nani koko nani kosala msala protocole sabana. Mina kuya kusema kwa mambo ya Mvumbe pakia Manzaka. Tuku na mama gouverneur ni mama yetu mwanamke wangu wa saa yetu Kikwembe Kimoya. Mvumbi napita njala bunga bei me apre kumwisho wa mwaka sema tuvote tuku na vote bintu kani maisha akabaila tuna ni kunenda ukata michi kupori ni kuyo ku kitansi tuku nafanya salongo tunaripa kitansi atuona kasha kitansi salongo atuyone buchafu mubalabala ukwa ushushe kintu ase muripa maguta afashi ripa maguta ya kitansi kumbi hii Kongo yetu hii kunenda ni kumbele kuna rudeni kumukongo ndio sauti tuku nayo mama gouverneur atoneko buluma Mvumbi napita kia Manzaka na accident inapita. Les transporteurs sont accusés de hausser le prix des transports de sacs de charbon. Selon ces marchands, le plus gros sac revient aujourd'hui à 10 000 francs congolais, au-delà des autres frais. Dès leur part, les chauffeurs évoquent aussi les difficultés auxquelles ils sont confrontés sur différents trajets. Mimi suis transporteur wa makala. Munaanza kufanya ikaji depuis miaka ngapi sasa? Mina kawa c'est depuis 2019. Enfin de 19 au-delà 19 ndio sifapa kaji ya makala kubebea na makala. Mais tuko na difficulté munene ni ya njia basi kutufanyisha jusque par exemple quand 60 km tunafika Mukamoa au-delà ni njia bulongo. Mais miotoka tunatembea mubaya. Tunapata ba client ba kubebea makala, tunabebea makala tuangwa na hayo. Saki ya kiloko, saka azam. Mu niveau ya Kanzenzi, tunabeba 3000. Kisha carburant 60,000 bidon mwa carburant. Utakuya sommation IBND ki unafika hapa tunaripia mombe la environnement. Bile bintu njoka difficulté tunako. Mais njia tunjore tunaria ke batutengenezia kwa njia tutafanya kazi hii ya makala bien. Donc kama munafika hapa pa ma dépôt na ba service ya environnement bene milomba na mwe ba chauffeur makuta. Tulomba en fait tunaripia shie bale ba makala. Tunabaripia tupaka mule musaki ya makala. Tunaripa mo environnement. Tunaripia ule wa makala. Ba mairie bo benye ba makala banaripaka. Mais difficulté tuko nayo tuna rencontrer shie zaidi. Ni kwenye kwa kwenda kubeba makala distance. Munabebaka précisément wapi makala yenyewe? Makala tunabeba kwa njia Kanzenze, Mulomba, kupita Mulomba Chianda, njoo saa ka terminus. Ngambo ya kwenda Kunseke, kisha na kwa Chipindi. Ni ina fere ya Chipindi ina fere ya 160 km na hapa. Mulomba ni 80 km. Mais difficulté ni paka balabala zaidi. Sasa mubalabala mule munakuyaka pale munabebaka makala akuikalake koma difficulté le munekalaka munapata péage kwako tunafuata péage kwako banatuipisha selon bunene ya camion munabeba makala unalipa péage mais mukuya na ile makala tunakuya nayo tunashinda na shiku kupata nini dépense inapita ulipe mo péage ulipe mo carburant unaona bile job inatufanya que na ma service nyingine ya kulipa iko hapo aner tunamripaka. Sasa nani hii kazi depuis mwanza kuifanya isha kumisaidia kwa kunini mu maisha yenu? Kazi tusaidia kukintu juni kazi tushipa kuizobelea paka ile hakuna minute. Ana sisi tutenda kufanya crezage. Ana sisi tutenda kufanya kazi njoka kazi ni shitu kuzobelea paka ile kazi malgré mateso tufa paka ile kazi. Mais tunaomba kwa tuseme gouvernement ou bien l'État batutengeneze tunjia tutaanza kuleta makala mu quantité ya mingi. Kisha 2 hapa pakia Manzaka makamnyo pana anguka saa yote parking yetu kumubaya fashi basho faya kutengeneza hiyo parking aine kamio itatoka paka mule we inaanguka alors tuambeze batengeneze ni njia shiba kisha mafasha kushimamisha makamnyo ngarefu antabani bana bashika makamnyo kunjia mubalabala pana fasha kisha depot yenyewe tunafasha depot ya benye ya hapa ma depot hapa tunafika tunaweka depot bo ba client banatosha makala fashi ngara bantu benala mu condition mubaya mu ma depot benala mu condition mubaya sana
Mtu atafika tu na makala yake anatoka kule kwenye kupori, anafika analala tu nje hivi au mwenyewe mudepo banamwekea tu ni pabasha na dada. Ndio ma difficulté tuna rencontrer. Muna batoto? Mimi na watoto. Bangapi? Watoto 9. Donc depuis bale batoto depuis 2019 muna bachunga muna baripia masomo paka na makuta au-delà de 2019, c'est 2019 ni pale tunaingia tu mkamodalité ya kaji. Mais batoto tunabachunga paka vile bafundisha masomo paka vile muna ile difficulté. Papa Justin, munafanya hii kazi ya hapa pa Chamanzaka ya buchauffeur depuis quand? Moi ça fait pratiquement 3 ans. Ni sauti kanile mnesiko nayo ya kuongeza par rapport ya ibi papa Jean-Claude anatoka kusema? Jean-Claude a tapé juste il ma problème iko pale. Kuko problème il y a virage d'abord. Courbir. Il y a track kukunja camion iko kidoko. Si l'état alikuwa na bonne foi alipashi i de parcelle ini yangu abaripashi kusumburia na benye parcelle banaona namna kufanya courbir inakuwa mrefu. Ma parcelle ilikuwa kule banaichofe show. Maintenant ravin iko mrefu tunabulaka mtoka Shebot kupanda hapa kama kuna charge paka utaretrograde jusqu'à mon première njuu ya ravin kule bobe kuna toka kama nafika parti ya nini Lois inapashi deja anaanza kuretrograde mais bwa retrograde vu que le tonnage konayo l'été qu'on a permettre le matonnage il est mieux ni à ma 40 tonnes il est direct avec 100 tonnes 80 tonnes accident tafanique système à freinage aitabamba puisque tonnage na mkuya ya mingi eko mu matelo accident iko nafanique. Delicacy est un transporteur de charbon de bois. Il vient tout juste d'arriver. Une occasion pour nous de savoir comment s'est passé son voyage. Papa Augustin, njoo mnafika? Ya njoo kufika pa sasa. Tunatokea Muduzu, njia ya Mpumba. Sasa kule tunatokea na Makala. Balabala donc à partir tu ya Lumpanda kufika Muduzu, balabala iko mubaya sana. Donc ni balabala ya SNEL ya kwenda Kunseki. Alors balabala inesha kuharibika sana. Sana ile ya sana. Donc hapa mko koni sana? Hapa niko koni sana. Na kanjina kenu kaleka. Kanjina kangu nika Delicacy. Papa Delicacy. Sasa ba mama aba benusha Makala bana ji plaindre sana bana sema transport inapanda. Nini ile nafanya que mwe ba chauffeur mupandishe bei ya transport ya Makala? Bon, tout dépend ya njia kule chauffeur eko natumikia. Kuko njia par exemple tuko natoka manjeko mbili. Hii ya Mulomba na hii yenye mimi nakutaye ya wapi ya Nseki. Alors, ba Mulomba beko na ba facilité mingi sana ya kwenda. Parce que kaburimbo kanesha kuchofako. Abana na ma difficulté mingi. Mais sasa sheba Kunseke ile tuko na difficulté mo munene sana. Hapa mbele mimi natoka leo 6 heures. Pani balabala ilikuwa kabien, mimi natoka 6 heures pa kusema 9 heures ni kwa hapa. Mais leo mimi natoka 6 heures 12 heures mimi nafika hapa. Leo. Bon, mwezi nani mwezi ilipita. Nilianza kufanya 3 jours. Donc kama ina mimi na jam ni mwenzangu ana jam. Na ule mwenzangu fasha na jamii, siwezi kupita ta kumpembeni de façon que ni mudevie nyenda. Ni paka yeye anatoka na mimi ndio mimi nafanya nini na mimi napita. Alors ndio tufanyisha que transport inakuwa nguvu sana. Mapiesa ya kumotoka ni leo hii kinakachika, kesho ni hiki nini. Hata kama mnapima kupita mshikutwa hata hii moya mwebenye mwende tu na motoka. Mutoke pambwechi
muingie mufike pa 12 na chauffeur atakwambia sema na wewe mwenyewe utaona sema panini ya kweli. Sasa pour le moment, sac moya makala mko na beba na ngapi? Hii ya munene. Hii ya munene tuko na beba normalement ni 7000. Ile 7000 niko moins nani chargement déchargement. Déchargement, chargement na déchargement ni 500. Bana charger na 500, déchargement 500. Donc ça fait 8000. Ile njo bei ile tunaisha kufixe. Asa kama ni masaki ya kiloko. Hii ya kiloko, ya kiloko iko ma modèle mbili. Kuko ile beko naita communément appelé Azam. Et puis na ile ya ma café. Ya ma Azam, donc ça dépend ya fazi utenda kushushia. Kama ba mazam mingi benda kushushia wapi munani mungambo. Mungambo cela veut dire papé 2, 99, Dilungu. Donc tout dépend ya nani. Sinon jusqu'au moins pas 9 donc pas Malou Palais, c'est 4000. Kutokia pas 12, 4000. Café, il faut plus que ça parce que le café n'a quoi comme munene. Alors, pas les tours on a béba une 6000. Donc, chargement, déchargement y compris. Sasa munalomba ko nini ku bakubwa ya inchi balebe kona tuangaria kuiwa kaji. Bakubwa ya inchi tunebaomba ko lakini batuangaririe ko balabala ile ya nseke. Snell, soi-disant Snell. Ye pana kuangaria ta hii mashika kumkongo na motoka yake haipitake. Il paraît, j'ai bien dit, il paraît banisha kutengeleza hapo nseke nzilo. Njoko lebeko napitia. Sasa she aba wetu bakafula makanda tupaka mbalabala yetu. Alors que nani Snell njo alipasha kutumika press de Jekamine ni yenjo na bakiria propriétaire ile balabala. Asante sana papa Delicasi. Ah, asante sana papa Delicasi. Tupatie tuseme Parmi les services accusés de tracasser les vendeurs de charbon dans ces différents dépôts de Chiamanzaka, il y a entre autres celui de l'environnement que nous n'avons pas pu rencontrer. Nous avons par chance croisé une équipe de service de l'environnement de la mairie de Kolwezi qui s'occupe de l'assainissement. L'équipe a pour mission de rappeler à l'ordre les détenteurs des différents dépôts de charbon en s'acquittant de la taxe d'assainissement. Les frais sont à payer à la banque. Alors, les gens se sont plaints par rapport à la saleté de ces côtés, par rapport à l'assainissement. Je tiens quand même à vous préciser qu'actuellement, nous sommes avec les agents du service de l'assainissement et de l'environnement de la mairie de Kolwezi. Et nous allons déjà pouvoir échanger avec Papa Albert. Il va nous dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire concrètement sur le terrain aujourd'hui. Bonjour Papa Albert. Bonjour. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu. Vous savez, nous les vieux, nous vivons maintenant par la grâce de Dieu. Alors, c'est un grand plaisir de vous retrouver ici à Chiamanzaka aujourd'hui. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites là? Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes ici, c'est pour aller voir les détenteurs des dépôts pour qu'ils puissent payer les documents de l'assainissement du milieu. Comment ça se passe concrètement? Combien ils doivent payer? Non, normalement, on regarde notre nomenclature, comme nous avons la nomenclature ici, on regarde là-dessus pour savoir combien est-ce qu'ils vont payer là côté. Oui. Et après le travail qu'ils vont faire, est-ce que vous avez l'habitude de passer pour vérifier s'ils ont concrètement assaini le milieu? Oui, on passe chaque fois là côté pour voir s'ils ont déjà fait le travail ou pas. Et ça se fait quel jour? Le mercredi et samedi là côté. D'accord. Voilà, j'ai le bordereau de versement des espèces ici. Pour tout assujetti, on lui donne le document d'assainissement, il paye, il va auprès de la mairie, au guichet unique, il paye ça, ça va à la côté. Je vois que ça se fait à la banque. Hein? À la banque, oui. Et Papa Albert, dès que vous terminez, ça s'arrête seulement ici ou bien vous allez faire la ronde de tous les... Travailler jusqu'à Mimpeto, je vais voir là à Mimpeto, les détenteurs de l'autre côté, là à côté, s'ils ont déjà payé
Et la taxe là à côté, je prends la bordereau, les choses, la photocopie du bordereau, j'envoie au bureau là à côté. Et vous faites ça partout où il y a les dépôts des charbons? Oui, partout ici il y a les dépôts de charbon là à côté, on fait comme ça. Vu la conjoncture économique actuelle, les difficultés qu'ils rencontrent, la hausse des prix des denrées de première nécessité, ces vendeurs des charbons de bois demandent l'assistance des autorités pour notamment améliorer la condition de leur vie et réduire les frais des différentes taxes leur imposées par différents services. Et voilà, madame, messieurs, c'est complètement fini pour notre découverte d'aujourd'hui. C'était un grand plaisir pour moi de vous servir durant ces quelques minutes, surtout de vous faire découvrir cette grande place Tiamanzaka où vous pouvez de temps en temps venir vous procurer le charbon de bois.